बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा माहौल में हुकूमत घिर चुकी है। अब इनके अपने ही अल्फाज, अपने ही बयानात और इनकी अपनी सारी जितनी भी स्कीमें थीं और जो भी इनकी पॉलिसी थी वो सब अब इनके ही आड़े आ रही है, इनके गिर्द घेरा तंग कर रही है। हुआ ये है कि आप जिस तरह देख रहे हैं इस वक्त जंग का माहौल है, पूरे खित्ते में जंग फैल चुकी है। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद अब 6 और ममालिक इस जंग की लपेट में आ चुके हैं और इसकी आग पाकिस्तान तक पहुंच रही है। जिस तरह आपने देखा कि कौंसल खानों पर, अमेरिकी कौंसल खानों पर हमले हुए हैं और 10 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट है कि जान जा चुकी है और इसी तरह दर्जनों ज़ख्मी हैं। इसके बाद इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। किसी भी तरह के एहतजाज की कोई इजाज़त नहीं है। अब हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बयानात जो डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में थे कि आप अमन के दाई हैं, आपसे ज़्यादा अमन कायम करने में किसी का किरदार ही नहीं है, जितनी आपकी तारीफ़ की जाए कम है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बोला था बोर्ड ऑफ पीस में जाकर भी कि जी आपकी वजह से इलाक़ों में अमन आया है और आपने बड़ा किरदार अदा किया है। फिर इससे पहले नोबल इनाम के लिए जिस तरह ट्रंप को नामज़द किया गया, वो सारे बयानात अब सोशल मीडिया पे वायरल हैं और शहबाज शरीफ साहब की खुशामद, तारीफ़, वो सब वायरल हो रही है। आपको भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक शख्स का नाम लिया कि शहबाज शरीफ साहब आप जो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे पीछे वो ज़रा आकर बताएं ना। तो शहबाज शरीफ साहब क्या करते, उन्होंने फिर वहीं आकर स्टेज पर आकर ही, रोस्ट्रम पर आकर ही खिताब सा शुरू कर दिया मुख्तसर सा, और वो तारीफ़ें की कि जी दुनिया को इस वक्त जिस शख्स की ज़रूरत थी वो आप हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं कि जो दुनिया में अमन ला सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनका किरदार है, इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है और ये तो इस वक्त दुनिया के लिए बेहतरीन लीडर ही साबित हो रहे हैं, इनका बड़ा एहसान है दुनिया पर। इस तरह के अल्फाज़ों ने बहुत खुशामद की। फिर जब भी जाते हैं इसी तरह से खुशामद का सहारा लेना, तो समझाया गया था कि ट्रंप को खुश करके हम अपनी हुकूमत चला लेंगे, ट्रंप को खुश करना है, ट्रंप को खुश करना है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है, अमरीकी फ़ौज उतारी मैदान में, सब कुछ उन्होंने कर दिया। फिर अब जितने भी लोग जहाँ बक हो रहे हैं, अभी कुछ 70 के करीब तो बच्चियाँ हैं, तालिबात हैं जो ईरान में जहाँ बक हुई, सैकड़ों लोग अब तक जहाँ बक हो चुके हैं और अब इसकी लपेट में सारा इलाका आ गया है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या करे, ईरान का साथ दे या उन 6 ममालिक जिन पर ईरान ने हमला किया है उनका साथ दे, क्या करें। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल हो गया है बैलेंस क्रिएट करना और फिर मुल्क के हालात को कैसे काबू करें। अभी आप देखिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान आया है कि हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी तकलीफ़ है, हम भी गम में हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा लेकिन पुरअमन रहें। हत्ता कि आप देखिए कि उलमा किराम, ख़ास तौर पर अहले तशय्युअ से जिनका ताल्लुक़ है, वो उलमा जिनमें शहनशाह नकवी हैं, मैं देख रहा था शायद दुनिया न्यूज़ पर उनका चल रहा था पैगाम, और दीगर उलमा, उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि जी पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत ज़्यादा सानिया है, हादसा है, जंग है, बड़ा अजीब माहौल है, दुखी हैं हम सब, लेकिन हमने अमन का दामन नहीं छोड़ना। अब इस तरह के हमले करेंगे या एहतजाज इस तरह का करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान है, और इस तरह के बयानात उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन अब पॉलिसी क्या होगी? मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत, ये तो पूरी तरह से अपना सारा वज़न अमेरिका की तरफ डाल चुके थे। अब ईरान हमारा दोस्त, हमसाया, इस्लामी मुल्क है, बिरादर इस्लामी मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ हम जा ही नहीं सकते। ईरान ही है कि जब पिछली दफ़ा जंग हुई थी तो ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो अब क्या करें हम? अब तो मामला पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुका है। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आर्मी चीफ, बाज़ार इनकलाब, फिर ख़ामेनी साहब की बेटी, दामाद, नवासी की शहादत, तो अब और शहादतें हो रही हैं। इसके बाद तो मामला और बिगड़ गया है। क्या लोग इससे मुतमिन हो जाएंगे कि जी वज़ीर इत्तलात पंजाब वो कह रही हैं जी हम दुखी हैं, आज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं, तो हुकूमती सतह पर क्या होगा? अब जिस तरह का कराची में एहतजाज हुआ उसके बाद कमेटी बनाई जा रही है कि ये सब किस तरह से हो गया, लोग कैसे कौंसलेट तक पहुँच गए, उनको पहले क्यों नहीं रोक लिया गया, बाद में फिर एक्शन लिया गया, पहले उनको क्यों नहीं रोका गया, ये सब क्या हुआ है, किसकी गफलत है? तो लोगों के अपने लोग सामने आ जाते, पुलिस वाले आ जाते थे, शायद उनको रोक लेते, कुछ कर लेते। जब वो वहाँ गए तो कौंसलेट में जाकर तोड़फोड़ की, तो फिर वहाँ से तो फायरिंग उन्होंने कर दी, अमरीकी फ़ौज ने या कौंसलेट के जितने मुलाजिम थे वहाँ से फायरिंग हुई और 10 से ज़्यादा लोग जान से चले गए, कई ज़ख्मी हैं। तो ये सब क्या हुआ? अब ये ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी पर भी आएगा, वहाँ पर उन्होंने देखना था। तो अब ये मौजूदा हुकूमत, चाहे पीपल्स पार्टी है उसमें, चाहे नून लीग है, ये घेरे में आगे हैं।
اب آپ دیکھیے نا کہ اثرات گلگت بلتستان تک جا رہے ہیں اور وہاں بھی اب چیلنجز نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کس طرح سے نمٹے اس کو. تو وہاں کرفیو لگانا پڑ گیا ہے. باقی اسلام آباد میں دفعہ 144 ہے, لاہور میں بھی مظاہرین تھے, ان کو بھی ڈسپرس کر دیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے جہاں پر کرفیو لگانا پڑ رہا ہے, تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے, موجودہ حکومت کے لیے یہ چیلنج کتنا بڑھ چکا ہے. اس صورتحال سے آپ اندازہ لگائیے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں بہت تشویش ہے, ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے برادر اسلامی ہمسایہ ملک ایران پر حملہ کیا گیا ہے, اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اور یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیانات کی وجہ سے ہوا ہے. اشتعال انگیزی انہوں نے کی ہے اور جس کی وجہ سے یہ اب حالات پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس طرح سے ایران پر حملے کیے گئے ہیں. اس پر انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جارحیت فی الفور ختم کی جائے, اس کو روکا جائے, بند کیا جائے. اس کے علاوہ کئی اور ممالک ہیں جن کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, جن میں اب روس کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ بیان سامنے آیا ہے اور روس نے تو کھلم کھلا کہا ہے کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے, کمر میں, ایران کی کمر میں چھرا گھونپا گیا ہے. روس نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کو جارحیت قرار دے دیا ہے کہ یہ بالکل غلط کیا گیا ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اسی طرح سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت ہو رہی تھی اور ضرورت نہیں تھی اس طرح کے حملے کی, اور اب یہ حملہ کر کے آگ کو پھیلا دیا گیا. Protests erupt in different cities across Pakistan, 9 dead in violent clashes near US consulate in Karachi. یہ ڈان رپورٹ کرا ہے اور اس میں امریکہ کی طرف سے بھی, US ایمبیسی کی طرف سے, اسلام آباد کی طرف سے بھی ایک پوسٹ جاری کی گئی ہے, ٹویٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا ہے وی آر مانیٹرنگ رپورٹس آف آن گوئنگ ڈیمونسٹریشن ایٹ US consulates in general in کراچی اینڈ لاہور as well as calls for additional demonstrations at US Embassy Islamabad and Consulate General Peshawar. We advise US citizens in Pakistan to monitor local news and observe good personal security practices, including being aware of your surroundings, avoiding large crowds and ensuring your step registration is up to date. STEP جو آپ کی رجسٹریشن ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ مانیٹر کر رہے ہوں کہ کہاں ہیں, تو اپنی موومنٹ کو محدود رکھیں. یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی اب یعنی امریکن ایمبیسی کی طرف سے آ گئی ہے اپنے شہریوں کے لیے جو پاکستان میں موجود ہیں. سندھ گورنمنٹ ایکسپریسز گریف فارمز JIT کے جی بڑا دکھ ہوا ہے جو ہو رہا ہے, اس پر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے JIT بھی بنا دی ہے اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں. اچھا, سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم بڑے دکھی ہیں اور آپ پرامن رہیں. اس میں یہ بات آئی ہے کہ رابطہ کیا جا رہا ہے مختلف شیعہ علماء سے, جن میں شاہ نقوی ہیں, علامہ شبیر میسمی صاحب ہیں اور دوسرے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پبلک سینٹیمنٹس کو آپ کنٹرول کریں. علامہ نقوی اینڈ ادرز اسپوک اباؤٹ ہولڈنگ اے مجلس ایٹ نمائش. The CM office statement said, adding that Murad directed the administration and police to provide full security, کہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے تو آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں. اور علامہ نقوی termed the consulate clashes painful and urged the public to remain peaceful. وہ کہہ رہے ہیں, شاہ نقوی نے بھی کہا ہے کہ لوگ پرامن رہیں, یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بڑا دکھ ہوا ہے کہ جو جانے گئی ہیں اس پر. He said the government cannot allow anyone to take the law into their own hands. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگوں کو یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. یہ سب باتیں آ رہی ہیں جی. پھر لاہور میں بھی مظاہرہ ہوا جس طرح میں نے آپ کو بتایا. کرفیو ان سکردو آفٹر پروٹیسٹ ان گلگت بلتستان, اور سکردو میں کرفیو لگا دیا گیا ہے کیونکہ گلگت بلتستان میں جس طرح آپ سے عرض کیا کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور خدشات ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو سکتا ہے, حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. تو اب یہ جو بیانات تھے یہ اب مسئلہ بن گئے ہیں شہباز شریف گورنمنٹ کے لیے جنہوں نے ٹرمپ کے حق میں اتنے زیادہ دیے تھے. پھر پاکستان نے اقوام متحدہ میں بڑا بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک طرف سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے, یکجہتی کا اظہار کیا ہے گلف اسٹیٹس کے ساتھ, اور ان کے نام بھی لیے ہیں جن میں کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے جن کے ساتھ پاکستان نے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ, دونوں پر حملہ تصور ہوگا. ریاض میں تو میزائل حملے ہو رہے ہیں ان کے کیپٹل میں سعودی عرب کے. پھر بحرین ہے, جارڈن ہے, کویت ہے, قطر ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ
Pakistan condemns the initiation of unwarranted attacks against the Islamic Republic of Iran in violation of international law. کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور جو ایران پر حملہ ہوا ہے یہ غلط ہے. تو اس کو بھی غلط قرار دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم دوست برادر اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دونوں طرف سے بیان دیا گیا ہے, دونوں طرح کا بیان دیا گیا ہے. تو بڑا ایک مشکل بیلنس کریٹ کرنا ہے. مگر یہ ضرور مسئلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کی. وہ اتنی زیادہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ خوش آمدید دے دی ہوئی ہیں کہ وہی اب ان کا گھیرا کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.